Ay! Sa amin yun. Ay! Oh, sa amin lang yan. Score na. Ano score eh? Oh, yan. Kuha! Kuha! Oh! Ikaw na, rotate. Kala ko sinala ni B-Boy. Ayun naman na. Ah! Oh! Ano ko? Ah, pala! Wag yan! Mag, galingan mo ah! Outside, outside! Wag yan! Okay. Yung yan! Sabi ko na nga ba, Barbie! Out. Out! Game. Sakit! Serve. Game. Papaan yan, mataas. Out. Malaya! Netball yan, netball! Oy! Kalpot. Good yun. Ignore yan ha. Isa pa. Wala, di naman tumal... Yan, bahala kayo dyan. Yung yan, kuha! Wag mo ka. Dala kasag! Ready. Oh, 8-6. maganda na to! Yan, walang teamwork. Kaya sa match. Boss. Oh, good! May video! Okay. Second ball. Hindi na, walang pito. Lamang na kami! Oh, palo! Oh, good. Samad. Ew! Ano, Sir Mark? Yan, pangalap. Set! Habulin mo! Bigyan. Wala na! Okay. Okay! Yan! Julian. Violation. Bawal yan! Violation, next second. Ang baba! Laki mo! Palo! Wala. Rotation mo kasi. Good ball. Malayo! One touch na, malayo pa? Nice score. 3 all! 3. Score pala. 13-11. Ang baba! Pagkano team mo dito ba?